দেখুন এক্সক্লুসিভ কলেকশন रहबा पूरा देखो संबलपुरी साड़ी एक्सक्लूसिव कलेक्शन सावित्री मान को सावित्री स्पेशल कलेक्शन देखो एटा माछ हाथी शंख सब गुटे गुटे पीस अछि एटा एटा देखो नाच कंफ्यूज नाही करी संग संग ऑर्डर देबे एटा देखो ब्लाउज पीस एटा देखो पाटो भूली जिबे देखो जेन साड़ी रे ये पाटो भूली जिबे पाटो की टक्कर देबा पूरा येलो मेहंदी धड़ी आचल ई कॉम्बिनेशन देखो अपन तो माने तो देखि दिबे कि मते भी डाउट लागु देखो ना आचल एटा मैं फर्स्ट टाइम देखु जानता ब्लाउज पीस आसी जिबे तार तार पूरा बॉडी देखो बहुत ही सुंदर दिचे देखो ना अपन मोबाइल पे 5700 टका मात्र देखो मात्र 5700 आकाश छता साड़ी दिन देखो हॉट एयर बैलून आचल भी देखो ब्लाउज रो वर्क आसी जिबे आ पूरा बॉडी देखो काम भी केते सफा है छे पूरा फिनिशिंग है करे ए देखो फुल टिश्यू रो डिजाइन देखो ना अपन कॉटन साड़ी देखो देखबा ले पाउ बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रीमियम क्वालिटी रो डिजाइन का अपन कसे मात्र देखो इनता टाइप रो वैरायटी अपन साड़ी देखुत लेकिन इटा देखो जेन साड़ी देखबे सेटा पसंद लाबा खास लगे इते साड़ी काम देखो ना चल अब देखो रामा ग्रीन रे ब्लू धड़ी आचल आ कामर देखो केनदा है जे भी पिनि दिबे पछरो दिबे केना जोड़ा धड़ी भी धड़ी कम रहछे बहुत सुंदर लागे देखो साड़ीटा एटा अपन मन को सावित्री ले पूरा बहुत बढ़िया ऑफर अछि ऑफर भी अछि देखो 8-10 टा साड़ी रे बहुत ऑफर अछि आगुरो शेयर करबे कोन जेन में देखु जन आउ हां वीडियो के शेयर करबे भल करे ए देखो ना चल ए ब्लाउज पीस कलर कॉम्बिनेशन टा बहुत बढ़िया अछि आउ भी लोकन को पास के पहुंची परबा वीडियो शेयर करबे बेले आ ऑफर 5700 टका 5700 हां 5700 देखुन पखराज संबलपुरी साड़ी एटा ब्लैक नोय से छे आओ एनिमल एटा कोचरे पाटली डिजाइन अछि एटा कोचरे आसबा एटा एटा सब आचल एटा सब बॉडी रे आ तार बॉडी रे देखमा हो तार ब्लाउज पीस बहुत ही देखुन गुडे हाई लेवल कलेक्शन है देखुन देखला केंदा लागु देखुन पूरा 3D रे प्रिंट कलर लागला देखुन 3D रे सबको जुहार फिर थोड़े स्वागत हमर रेमुंडा विलेज रो आ गुटे नुवा वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंची बरगढ़ शहर रो प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन जेंडा की अछि भटली छक रे आ डॉक्टर एसएल शर्मा गली रे ही अछि जेंडा की विशाल मेगा मार्ट रो बैक साइड रे हेबा आ पूरा भटली छके छके ही अछि बहुत ही बढ़िया लोकेशन रे अछि आपन में तांकर दुकान संबलपुरी साड़ी बहुत ही बच्चा बच्चा सिलेक्टेड संबलपुरी साड़ी कलेक्शन नहीं पारबे जेंडा कलेक्शन देखबे कि आपन में देखुन सर बहुत ही पसंद करबे आ बहुत ही सिलेक्टेड पीस रखसन जेन कलेक्शन देखाबे आपन में श्योर ही पसंद करबे जेन वैरायटी ताकन मिलसी आ जेन रेट रे मिलसी मार्केट रे आपन कहीं खोजबे लेबे ना पर तो केनता कलेक्शन अछि आज वीडियो जेहेतु सावित्री व्रत स्पेशल वीडियो हेबा तो वीडियो के आरंभ लास्ट तक देखु ना बहुत ही क्वालिटी वाला ऑफर प्राइस रे संबलपुरी साड़ी देखमा खास बरगढ़ शहर प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन वा चैनल के जे मन आगे जान YouTube रे सब्सक्राइब करू आ Facebook पेज के फॉलो करू वीडियो रे जिन कलेक्शन देखमा देखुन केते सारा कलेक्शन सब सजेग रखि दिजन इटा सब यानी वीडियो रे देखमा तो जाऊ पजरामा तो मैडम फेगा स्वागत समस्त को जो है तो आपनको दुकान रो नाम एड्रेस टा फेर कहि दो हमर दुकान रो ना हला प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन हमर घरे ही दुकान है भटली छगरे पूरा सेंटर जगह रे अछि भटली छगरे एटा के क्वेश्चन तुलसी नगर हमर साइड रे साइड ड्राइविंग स्कूल भी एबे खुली गला साइड ड्राइविंग स्कूल वाला भी आसपा हमर ये गूगल रे भी सर्च करबे बेले भी आसी जो छै प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन वाला जदी भी फिर भी आसु चल एड्रेस जान बेले असुविधा फिर भी जदी ना जानबे बेले कॉल कर असुविधा है बेले कॉल करबे बेले लाइन नथिबे बेले बतै दमु नहले हम जाई करबी रिसीव करके आइ पार आ जिन में आसी ना पर वीडियो देखि पसंद करबे बस रे या हां आराम से ऑनलाइन बेले आपन मन को जेनटा सुविधा ला ऑनलाइन बेले भी पठाबा और ऑफलाइन बस रे बेले भी जेन जगह के बेले भी आज का बुकिंग करबे बेले आज काहे मिले जेबा आपन जेतु सावित्री व्रत बेसी दिन न जदी बस रे पठोन बेले बरगड़ तो प्राय जगह बस जाउ छ आपन आराम से बहुत लोग बुकिंग करछन बस रे भी बहुत दिया होछ बस रे भी दिया होछ आपन माने भी बस रे ऑर्डर करि परबे या ऑनलाइन भी ऑर्डर करो ऑल ओवर इंडिया एजेंसी या देखु छ आपन घर जाक साड़ीटा पहुंची जेबा तो मैडम आज कलेक्शन का रहबा आज सावित्री मान को स्पेशल रहबा बिहागरिया भी रहबा तो सावित्री रे खास कर सावित्री मान को ले खास पूरा बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन रहबा जेन कम दाम नु दाम किया सब प्रकार कलेक्शन आज किसी देखबा तो जाओ बिना रिव्यू स्टार्ट करबा देखबा आज कलेक्शन तो पहला कलेक्शन आज केना रहबा देखो एक्सक्लूसिव कलेक्शन रहबा पूरा देखो संबलपुरी साड़ी एक्सक्लूसिव कलेक्शन सावित्री मान को सावित्री स्पेशल कलेक्शन देखो एटा माछ हाथी शंख सब गुटे गुटे पीस अछि एटा ए देखो नाच कंफ्यूज नहीं करी संग संग ऑर्डर देबे एटा देखो ब्लाउज पीस एटा देखो ना पाटो भूली जिबे देखो जेन साड़ी रे ये पाटो भूली जिबे पाटो की टक्कर देबा पूरा अवार्ड विनिंग कलेक्शन है एटा अवार्ड विनिंग कलेक्शन मान देखो आपण नहीं पारबे आ इन द कलेक्शन देखो मु सेतिले कहली इन द टेबल यानी आपण माने नहीं पारबे बहुत ही बढ़िया लागी तार धड़ी डाली देखो केते यूनिक लागु देखो आपण माने जदी नवा ले चाहजन सावित्री रो दी बेस्ट संबलपुरी साड़ी कलेक्शन तार पर देखमा एटा भी गुटे देखो केते बढ़िया कलेक्शन अछि आचल ब्लाउज पीस भी रनिंग रे सेम कलर आसबा ब्लाउज पीस भी पूरा ए सेल्फ कलर रे अछि आ बॉडी देखो
बहुत ही सुंदर देखुन आप नहीं पारबे एंड स्पेशल कलेक्शन देखुन आप सब जगह देखबार लगी भी नहीं पान बहुत ही गॉर्जियस लगी देखुन आप मगे पाबे प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन जेना कि अच्छे बरगढ़ भटली छक रे तापर देखमा इटा भी गुटे देखुन आओ जबरदस्त लगी देखुन कलर टी देखुन आ धड़ी टी देखुन ये धड़ी लाइक क्रेस अलग प्रकार अच्छे देखबार लगी भी ना मिलबा सब जगह एटा देखुन सावित्री लगी आप गली आंचल आ बॉडी फुल बॉडी टा पूरा जेम्स कलेक्शन जेना ना बोलसन डायमंड कलेक्शन इटा से कलेक्शन माने देखुन आप पूरा गली 140 सूता आसबा इटा देखुन पूरा फाइन कलेक्शन फाइन रो फाइन कलेक्शन हां देखुन पूरा फाइन इटा हला दी बेस्ट संबलपुरी हैंडलूम साड़ी देखुन आप नहीं पाबे प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन जेटा कि बरगढ़ रे शहर रही अच्छे आ बहुत लोग आसी आसी धुरियानु तांको नौचन जेहेतु मार्केट प्राइस शोरूम प्राइस बाकी मानकर दुकान बहुत ही सस्ता पड़ुजे आप कम दाम रो फायदा उठाइन देखुन एटा आचल एटा ब्लाउज पीस आउ एटा हला ऑल ओवर बॉडी देखुन कलर भी पूरा यूनिक अच्छे देखो एटा भी देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर कलर अच्छे आप नहीं पारबे ए सुंदर स्पेशल साड़ी मार्केट जदि आप बुकिंग करबा ले चाहन स्क्रीनशॉट करूँ नंबर रे फोटो पठन आपको डिटेल बते दिया हेबा तापर बुकिंग करबे एंता प्राइस बता हेबा जेना कि आप सुनुन सर घिनबार मन लागबा तापर देखमा एटा भी गुटे देखुन गॉर्जियस कलेक्शन गुटे बहुत ही सुंदर लागी देखुन एटा आंचल रा देखि देखुन बहुत ही बढ़िया देखुन लक्ष्मी पाद पूरा फिनिशिंग ही करे अच्छे एटा तार ब्लाउज पीस टा कलर कॉम्बिनेशन भी देखुन पूरा यूनिक अच्छे बहुत ही यूनिक अच्छे बहुत ही खास लागी देखुन आप नहीं पाबे कलेक्शन जल्दी जल्दी ही बुकिंग करूँ देखुन एना ना सब गुटे गुटे पीस है वन पीस कलेक्शन जेंडा सेकंड पीस नहीं आ सके नहीं न भी आ दोबारा खोजबे बेले जदी बुकिंग हे जिबा इटा डबल नहीं पान हेंदा कलेक्शन ही आइटा माने मीडियम रेंज रे केतेटा देखमा तापरे एटा देखमा तापर देखुन एटा रामा ग्रीन रेड धड़ी आंचल रे अछि पखीराज डिजाइन रे अछि ब्लाउज रे वर्क आसबा एटा देखुन आंचल एटा आसबा ब्लाउज पीस वर्क देखुन आ पूरा बॉडी रे देखुन केते बढ़िया दीचे देखुन रामा ग्रीन कलर रे रेड धड़ी आंचल पखीराज 6800 टंका 6800 6800 टंका रे देखुन आप नहीं परबे कलेक्शन तापर देखो नवकोठी डिजाइन रे येलो येलो मेहंदी धड़ी आंचल ई कॉम्बिनेशन रो देखुन आप तो माने तो देखि दिबे कि मते भी डाउट लागु जे देखुन आंचल एटा मु भी फर्स्ट टाइम देखुन जानता ब्लाउज पीस आसी जिबा ब्लाउज पीस आसी जिबा तार पूरा फुल बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर दिचे देखुन आप मगे पर 5700 टंका मात्र देखुन मात्र 5700 रे नवकोठी संबलपुरी साड़ी इडे देखुन लाइट कलर ऑफिशियल कलर रे अछि ऑफिस पाती जाउछन कि केंदा केनी जाउछन बले साड़ी में पिनवेले बहुत ही सुंदर लागा देखुन आसी जिबा ब्लाउज पीस एटा आसी जिबा फुल बॉडी टा फुल बॉडी रे देखुन एटा अपन मन को आसी मात्र 5500 टंका ओनली 5500 5500 टंका देखुन साड़ी रो क्वालिटी आप देखुचन प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन जेना कि बरगढ़ भटली छक रे ऑनलाइन ऑफलाइन बस रो सर्विस सबुती आपको दिया होजे सावित्री व्रत लई स्पेशल एटा देखुन जल्दी जल्दी मोर नाचल ब्लाउज पीस आ पूरा बॉडी देखुन एटा भी अपन मन को आसी मात्र 5700 टंका 5700 टंका रे साड़ी रो क्वालिटी देखुन मस्टर्ड येलो रे जे मु तो 7000 के 8000 हिदबा भाबुली जेंदा दिसु जी बहुत बढ़िया है देखुन तार पर देखुन पिंक रे ए देखुन आचल शाइनिंग धड़ी रे अछि ब्लू धड़ी आचल शाइनिंग धड़ी रे अछि ड्रेस पर बॉडी ये बढ़िया दिसु देखुन ड्रेस पर आंचलटा ब्लाउज पीस भी ब्लू कलर आसबा इतर प्राइस आसबा मात्र 4700 टंका ओनली 4700 देखुन 4700 टंका देखुन एटकी बढ़िया साड़ी मिली होची जेंडा कि आपन किसी नाले भी 6055 सोनु कम ना पान जदी दुकान मान को जिबे कहीं के जिबे बेला ये देखुन आंचल ये तार ब्लाउज पीस ऑल ओवर बॉडी देखुन टेराकोटा चक्र डिजाइन रे अछि देखुन गोल्डन साइन अपन मन कसन मात्र 4800 टंका ओनली 4800 देखुन 4800 टंका देखुन शाइनिंग वाला तार पर देखमा वीडियो के एंड तक देखुन सावित्री ले पूरा बहुत बढ़िया ऑफर अछि ऑफर भी अछि देखुन हां 8-10 टा साड़ी रे बहुत ऑफर अछि आगुरो शेयर करबे कोन जिन मा देखु जन ता आउ हां वीडियो के शेयर करबे भल करे ये देखुन आचल ये ब्लाउज पीस कलर कॉम्बिनेशन टा बहुत बढ़िया अछि आउ भी लोकंकर पास के पहुंची परबा वीडियोटा शेयर करबे बेले आ ऑफर 5700 टंका 5700 हां 5700 देखुन पखीराज संबलपुरी साड़ी एटा ब्लैक नोय से डीप कॉफी है ना लागू छे मोबाइल रे तार पर देखमा एटा भी देखुन सुमति कलर रे
ব্লু ধড়ি আঁচল এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস ବି ଆସିଯିବ ব্লাউজ পিস ବି ଆସିଯିବ এটা আপন মানকু ଆସିଯିବ 4500 ଟଙ୍କା 45 দেখুন মাত্র 4500 টাকা এই রেঞ্জ রে দেখুন ভাল ভাল শাড়ি যেন খুঁজুতলে কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি কেতে বড়িয়া অপশন মানে अवेलेबल আছে আপন বেঝিঝক মগে পারবে বহুত বড়িয়া ট্রাস্টেড সেলর আর বহুত ফেমাস সম্বলপুরি শাড়ি সেলর আর এটা তো শাড়িটি দেখুন লেভেল টিকে দেখুন আঁচল এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস আসিবা আর পুরা বডিটা দেখুন দেখুন সাতরি মান করলে বঢ়িয়া রহবা বহুত বড়িয়া লাগবা আর যেন গ্রুপ রে পিনতে সে গ্রুপ রে পুরা পচরও দেবে কিনা ইঞ্চ বলে দেখুন 8200 ଟଙ୍କା ଆସିବ only 8200 দেখুন কেতে ধড়ি ফিনিশিং আছে এটা তো পাকো দেখে দউছে আপনাকে স্পিড দেখাও যদি भी যেন অনলাइन বুকিং করলে চাହୁছন আপন ফটো মাগবে भी ফটো भी মিলি যাবা পুরা ইউনিক আছে দেখুন কেতে কাম হিচি যে দেখুন পাটা লেখা শাইনিং হচ্ছে আঁচল ব্লাউজ ওয়ার্ক भी বহুত বঢ়িয়া ଦେଇছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসিবে দেখুন বহুত বঢ়িয়া হেভি ওয়ার্ক এটা অল ওভার বডিটা দেখুন বহুত সুন্দর দিচ্ছে দেখুন আপন মানে মগে পারবে আসবা 7800 ଟଙ୍କା 7800 7800 টাকার দেখুন আপন মানে মগো বহুত বঢ়িয়া লাভে রহবে এই দেখুন নবকুঠি পার্পল কালার রে আছে রেড ধড়ি আঁচল দেখলে আঁচল ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আসিবা ব্লাউজ পিস পর ওয়ার্ক আসিবা আর এটা দেখুন অল ওভার বডিটা দেখুন কোয়ালিটি লাগুছে শাড়িটা যে বি নেবে সাং সাং পছন্দ করবে 8400 ଟଙ୍କା 8400 দেখুন মাছ ধড়ি রয়েছে সব কলর কম্বিনেশন ইউনিক রহবা দেখুন ইউনিক কলর কম্বিনেশন যেটা কি পিস টু পিস পুরা বিক্রি হবে হেন্দা না শাড়ি মানে সব বাছি বাছি আনলা শাড়ি আচ্ছা দেখুন ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আসিবা এটা ব্লাউজ রে পুরা বডিটা দেখুন এত বঢ়িয়া লাগুছে 7800 ଟଙ୍କା 7800 7800 টাকা দেখুন আপন শাড়িটা মগুন তারপরে আসিলা গুড়ে ফ্যান্সি ধড়ির এটা भी बहुत পছন্দ করছন লোক ফ্যান্সি ধড়ি তো ক্রেজ অলগা হই গলান সমস্তঙ্কর মাছ সুপারি ধড়ি বলছেন এটা নোয়া ধড়িটাই হই তাকলে আচল ব্লাউজ পিস এটা প্লেন আসবা আপুরা বডির দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন শাড়িটা 6500 ଟଙ୍କା 6500 দেখুন এর কি বঢ়িয়া শাড়ি তো 7.5 কি 8 কহে ভাবু দেখুন 6500 রে দেখুন কেতে লাভে রবে দেখুন জিন মানে মগাবে তারপর দেখুন পার্পল কালার রে আছে এটা দেখুন আঁচল কেতে ছোট ছোট কাম রে দেইছে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস এটা দেখুন পুরা বডি রে দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছি দেখুন শাড়িটা এটা भी আপন মন কো আসিবা 8700 ଟଙ୍କା 8700 8700 টাকা রে জলদি জলদি বুকিং করুন নবকোঠি দেখুন কেতে ইউনিক কলর আর কাম भी কেনতা ছোট ছোট রে দেইছে শাড়ি দেখুন কেনতা লাগুছি যে পহলা তলে দেখুন চূড়া ধড়ি উপরে দেখুন পতলা ধড়ি এটা দেখুন আঁচল এই কলর के बहुत পছন্দ করছন দেখুন তার ব্লাউজ পিনলা পরে भी बहुत ही सुंदर लागे दिसी जे बेत की बढ़िया শাড়িটা তাই আপন মান কো আসিবা মাত্র 7800 ଟଙ୍କା 7800 টাকা রে দেখুন আপন মানে মগন শাড়িটা তারপর দেখুন এটা भी গুটে নবকোঠি চূড়া ধড়ি রে এই দেখুন আঁচল আচ্ছা এটা আসিবা ব্লাউজ পিসটা এই দেখুন ব্লাউজ পিস আসিবা এটা অল ওভার ফুল বডি রে দেখুন এটা আপন মান কো আসিবা মাত্র 6500 ଟଙ୍କା 6500 রে দেখুন আপন নেই পারবে দেখুন নবকোঠির চূড়া ধড়ি শাড়ি মাত্র 6500 তারপর দেখমা শঙ্খ ডিজাইন গুটে শাড়ি দেখুন এটা গুটে ফের নিউ ডিজাইন আছে দেখুন আঁচল ঘর গাঁর ঝলক তো দিশুছে এটা তার ব্লাউজ পিস এটা দেখুন অল ওভার আসিবা ফুল বডিটা এটা भी আপন মান কো আসিবা মাত্র 7800 ଟଙ୍କା 7800 দেখুন শঙ্খ ডিজাইন র সম্বলপুরি শাড়ি এটা পিওর সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম শাড়ি 120 সুতার কলর লম্বা চূড়া সবুতির গ্যারান্টি সহিত আপনাকে শাড়ি মানে দিয়া যাচ্ছে আর বহুত বড় ট্রাস্টেড সেলর আপন মগুন যেতকি জলদি হবা আঁচল দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস ব্ল্যাক বঢ়িয়া লাগুছে হেলান হইছে পার্পল ও কফি কলর এটা ডিপ কফি আছে এটা আসিবা আপন মান কো 6500 রে আপন নেই পারবে কালেকশন এটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে চৌড়া ধড়ি রে আছে শাইনিং भी बहुत আছে বহুত বঢ়িয়া আছে এটা দেখুন আঁচল এটা আসবে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা আর দেখুন অল ওভার এটা আপন মান কো আসিবা 7500 ଟଙ୍କା 7500 রে দেখুন আপন মানে মগুন প্রাঞ্জল সম্বলপুরি শাড়ি কালেকশন যেটা কি আছে সম্বলপুর বরগড় ভটলি ছক রে আছে
ডালখাই শাড়ি ডালখাই সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন এটা আসিবা আঁচল আঁচল দেখুন ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস ଆଉ ଆସିବା ফুল বডি ফুল বডিটা দেখুন এটা বি আপন মান কসবা মাত্র 7800 টଙ୍କା 7800 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନେଇପାରିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କରେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ଇହାନି ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର V2 ମଲ୍ ଅଛେ V2 ମଲ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଗକେ ଆସିବେ ଡକ୍ଟର SS ଶର୍ମା ଗଲି ଅଛେ ଏ ଦେଖୁନ୍ ଆଚଲ ହେ ଗଲିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୋକାନଟା ଘରେ ବ୍ଲାଉଜ ରେ ୱାର୍କ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ आ पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया दिसु साड़ीटा এটা বি আপন মান কসবা মাত্র 7500 টଙ୍କା 7500 टका देखुन साड़ीटा आपण मगे पारबे केनता क्वालिटी अछि और काम भी केते अछि देखुन साड़ीटा देखुन इनता टाइप रे वैरायटी आपण साड़ी देखुत भी लेकिन इटा देखुन जेन साड़ी देखबे सेटा पसंद लाबा की खास लाबा इटे साड़ी काम देखुन आचल अब देखुन रामा ग्रीन रे ब्लू धड़ी आचल आ कामड देखुन केनता हे जे भी पिन्हिथिबे पछरो दुबे केना जोडा धड़ी भी धड़ी कम रहछि बहुत सुंदर लागि देखुन साड़ीटा এটা আপন মান কসবা 9500 টଙ୍କା 9500 देखो 9500 टंका रे जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ स्पेशल 30 टे इटा देखो नॉर्थ की डिजाइन रे अच्छे से तो बहुत ही पसंद करछन ताकर वीडियो देखबाले जेन माने तांको आगरो भी परचेज करछन पूरा 5 स्टार रेटिंग आचल ब्लाउज पीस फुल इटा ऑल ओवर बॉडीटा केनता यूनिक बॉर्डर टे दैछे देखो এটা আসবা 8200 টଙ୍କା 8200 टंका रे देखो आपन मगे पारबे এটা গোটে भी পক্ষীরাজ রে আছে পক্ষীরাজ ডিজাইন আছে দেখুন আঁচল দেখুন দেখো কেতে বঢ়িয়া আঁচল দেইছি যে पूरा भरा भरा काम এটা সব ব্লাউজ পিস ये देखो पूरा बॉडी देखो रेड धड़ी आचल रे এটা আপন মান কসবা মাত্র 7500 টଙ୍କା 7500 टका रे देखुन आपन नहीं पारबे कलेक्शन तापर देखुन गमला डिजाइन रे আছে चूड़ा धड़ी रे আছে এটা সে যে আঁচল ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে ब्लाउज पीस वर्क आ पूरा बॉडी रा देखुन केते बढ़िया दिसि देखुन आपन नहीं पारबे এটা বি আপন মান কসবা মাত্র 7500 টଙ୍କା 7500 टका ऑरेंज और रेड कलर रे देखो आंचल भी केते यूनिक अछि हीराकुद लिखा है जे आंचल हीराकुद लिखा है जी देखो तार डैम हीराकुद डैम रो भी चित्र अछि बहुत ही बढ़िया लागबा देखो साड़ीटा ब्लाउज वर्कटा केते बढ़िया अछि देखो ब्लाउज पीस से वर्क आसीबा देखो मैचिंग करी करी ब्लाउज वर्कटा देछे এটা भी अपन मान कोसिबा मात्र 7800 टଙ୍କା देखो 7800 टଙ୍କା देखो आपण नहीं पारबे कलेक्शन तार पे देखमा हाथी सवारी ये देखो ना चल এটা আছে ব্লাউজ পিস এটা আছে ये देखो पूरा फुल बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लागी देखो हाथी सवारी अपन मान कोस मात्र 7000 टଙ୍କା 7000 टଙ୍କା देखो केते बढ़िया देखो हाथी सवारी तापर देखो चूड़ा धरी स्टैंडर्ड बॉर्डर আছে अच्छा এটা আছে ফুল বডি केते बढ़िया लागी देखो फुल बॉडीटा এটা अपन मान कोस मात्र 7200 टଙ୍କା देखो 7200 टଙ୍କା देखो साड़ी रो क्वालिटी देखो केते बढ़िया আছে स्टैंडर्ड बॉर्डर रे तापर देखो এটা भी गोटे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे আছে ये देखो नाचल आंचलटा ब्लाउज पीस पर वर्क আছে सेम वर्क আছে फुल बॉडी देखो केते बढ़िया दिচ্ছে এটা भी अपन मान कोस मात्र 7800 टଙ୍କା 7800 7800 এটা भी देखो गोटे फैंसी वाला मयूर धड़ी আছে पूरा चौड़ा धड़ी कलर कॉम्बिनेशनटा भी पूरा बढ़िया लागुछे ये देखो नाचल ब्लाउज पीस এটা সিজা ব্লাউজ পিস এটা দেখো পুরা বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন শাড়িটা এটা भी अपन मान कोस मात्र 7800 टଙ୍କା দেখুন 7800 टଙ୍କା দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি টি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুজি দেখুন কেতে গর্জিয়াস লাগুজি শাড়িটা তারপর দেখুন সিঙ্গেল বড়টা আচ্ছা এটা দেখুন নাচল এটা সিজা ব্লাউজ পিসটা पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया दिसु जे এটা भी अपन मान कोस सिजबा 7500 टଙ୍କା देखुन बहुत केते बढ़िया सुंदर लागी देखुन 7500 तार धड़ी टी देखुन केते क्वालिटी दिछि जे तापर देखमा पिंक और ब्लू कलर ऊपर बढ़िया अछि एटा देखुन नाचल कॉम्बिनेशनटा এটা সিজা ব্লাউজ सिंपल सोवर डिजाइन जे भी पिनबे बहुत ही सुंदर लावा देखुन आ इन टाइप रो कलेक्शन माने बहुत ही डिमांड रहसी रास्पा 6000 टଙ୍କା देखुन मात्र 6000 टଙ୍କା देखुन केते बढ़िया संबलपुर साइड आपन माने मगै पारबे ऑनलाइन मगन ऑफलाइन मगन आप ऑफलाइन आसी नो जहां के जेना सुविधा होचे आपन नहीं पारबे प्रांजल संबलपुरी कलेक्शन जेना कि बरगड़ शहर भटली छगरे ए देखुन आचल अच्छा
রে ফ্যান্সি ধরি রয়েছে এটা সব ব্লাউজ পিস আচ্ছা আর পুরা body বডি দেখুন টেরাকোটার চক্র ডিজাইন রয়েছে এটা 6700 টଙ୍କା আসবা 6700 টঙ্কার দেখুন আপন নেই পারবে কালেকশন দেখমা দেখুন এবে এ সুপারি ধড়ি রে भी बहुत लोग पसंद करूछन এটা সে যা আঁচলটা আঁচল এটা ব্লাউজ পিস এটা ব্লাউজ পিস টি ব্লু আর পুরা বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর দিছে দেখুন শাড়িটা এটা 6800 টଙ୍କା আসবা মাত্র 6800 টঙ্কারে আপন নেই পারবে কালেকশন তারপর দেখমা এটা দেখুন কেতে বড়িয়া জোরদার সবু কলর কম্বিনেশন গা সবু ডিজাইন ক্যান্সিটা সেম না আছে এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস সবু ইউনিক পুরা বডি দেখুন ইউনিক কলর কম্বিনেশন রয়েছে 7200 টଙ୍କା আসবা সেটা মাত্র 7200 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া আছে দেখুন ডিজাইন দেখুন পুরা বড ডিজাইন আর রেট পুরা চিপ রেট 7200 তারপর দেখুন মেহেন্দি কালার রয়েছে দেখুন রেড ধড়িয়া প্যারট গ্রিন হ্যাঁ লাইট পুরা আছে এটা আসবা আঁচল এটা আসবা ব্লাউজ পিস আসবা এটা দেখুন পুরা ফুল বডি দেখুন কেতে বড়িয়া দিচ্ছে দেখুন শাড়িটা আসবা 7200 টଙ୍କା মাত্র 7200 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন তারপর দেখমা সবটা হাতি কেতে কাম আছে যে দেখুন এটা দেখলে আসবা আঁচল ব্লাউজ এর ওয়ার্ক দিছি ব্লাউজ পিসের ওয়ার্ক দেখুন এতে বড়িয়া আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আর পুরা বডি দেখুন হাতি সফটার ডিজাইন আছে দেখুন এটা भी আপন মান কসবা মাত্র 7000 টଙ୍କା 7000 টাকা দেখুন ধড়ি भी দেখুন কেতে ফিনিশিং আছে কেতে কোয়ালিটি লাগি দেখুন শাড়িটা যে भी দেখবে সাথে সাথে পছন্দ হবে তারপর দেখমা আমকোসি ডিজাইন আমগো ডিজাইন দেখুন নোয়া কালার আছে আঁচল দেখুন আমগোচর আঁচল আসবা ব্লাউজ পিস এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন কেতে বড়িয়া লাগি দেখুন শাড়িটা এটা আপন মান কসবা মাত্র 7800 টଙ୍କା দেখুন 7800 টাকার দেখুন কেটে বড় সম্বলপুরি শাড়ি ডিজাইন এটা দেখুন তারপর এটা বহুত দিন বাদ দেখবার কি মিললা দেখুন আকাশ ছতা শাড়ি দিন দেখুন হট এয়ার বেলুন আঁচল भी দেখুন ব্লাউজ এর ওয়ার্ক আসে যবা আর পুরা বডি দেখুন কাম भी কেতে সফা হইছে পুরা ফিনিশিং হে করে এটা দেখুন ফুল টিস্যুর ডিজাইন দেখুন আপনারা কটন শাড়িতে দেখুন দেখবার লাগি পাওজন বহুত হি এক্সক্লুসিভ আর প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ডিজাইনটা আপন মান কসবা মাত্র 8200 টଙ୍କା 8200 দেখুন 8200 টাকার দেখুন আজির যেন শাড়ি দেখবে সে শাড়ি পছন্দ লাগিবা আপন হেন্দান্দা কালেকশন দেখুন তারপর দেখমা রেড ব্ল্যাক রয়েছে রেড ব্ল্যাক এটা দেখলে আঁচল এটা আসবা এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন ফুল বডিটা এটা আপন মান কসবা মাত্র 6000 টଙ୍କା 6000 দেখুন 6000 টাকারে আপন মানে এটা মগুন আর লেট না করুন তারপর দেখমা এটা भी গুটে কলর কম্বিনেশনটা পুরা ইউনিক আছে ব্ল্যাক ও রামা গ্রিন রে আছে এটা আসবা আঁচলটা আঁচল এটা আসবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আর পুরা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া দিছি দেখুন শাড়িটা এটা भी আপন মান কো আসি যবা মাত্র 7500 টଙ୍କା বহুত বড়িয়া দেখুন 7500 টাকারে দেখুন আপন মানে নেই পারবে কালেকশন এটা ডিজাইনটা পুরা নয়া আছে এনিমল প্যাটার্ন রে আছে আও এনিমল এটা কোচরে পাটলি ডিজাইন আছে এটা কোচরে আসবা এটা এটা আসবা আঁচল এটা আসবা বডি রে আর তার বডিটা দেখমা এটা ব্লাউজ পিস বহুত হি দেখুন গুটে হাই লেভেল কলেকশন है দেখুন দেখলা কেনতা লাগি দেখুন পুরা 3D রে প্রিন্ট কলা লাগলা দেখুন 3D রে সে ফ্লেক্স ব্যানার যেটা বনাসন হেনতা হি লাগি দেখুন হাতি সিংহ এই ডিজাইন মানে করা আছে ঘোড়ার কেতে বঢ়িয়া লাগি দেখুন এটা আপন মান কসবা মাত্র 7000 টଙ୍କା 7000 টাকার এই শাড়ি হ্যাঁ 7000 টাকা এটা দেখুন বিশ্বাস নালে দেখুন এতকি সস্তার এতকি বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি তারপর দেখুন কোଣାর্ক মন্দির কোଣାর্ক চক্র ডিজাইন যেটা কি দেখুন বহুত হি ভাইরাল তাঙ্কর এই দোকানর টপ সেলিং প্রোডাক্ট এটা দেখুন আঁচল এটা দেখুন ব্লাউজ পিস এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে এটা আপন মান কসবা মাত্র 8500 টଙ୍କା 8500 টাকা দেখুন গোল্ডেন সাইন কালার আছে তারপর দেখমা সফটা স্টার সফটারে আছে ডবল বর্ডার আছে আঁচল ব্লাউজ পিস প্লেন আসবা পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছে দেখুন শাড়িটা এটা भी আসবা আপন মান কো মাত্র 8500 টଙ୍କା 8500 টাকা দেখুন স্টার সফটা ডবল বর্ডার শাড়ি তারপর দেখমা এটা भी গুটে সফটার শাড়ি
सफ्टारी भी बहुत अच्छे हमें सफ्टारी आज का बेसी न देखो बहुत ही वैरायटी আছে लेकिन ভিডিও তো টাইম লিমিটেশন আছে বলে আমরা লিমিটেড কালেকশন দেখাবো আপনারা দোকান কে अवेलेबल আউট করতে দেখি পারবে এটা দেখলে আচল আর দেখুন পুরা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া দিছে দেখুন শাড়িটা এটা भी अपन मान को আসি যা 8500 টাকা 8500 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে डबल बॉर्डर दुईटा देखो यूनिक कलेक्शन আছে পুরা দেখো টেরাকোটার কতে হেভি কাম আছে দেখুন ডবল বর্ডার রে ये देखो ना आंचल अच्छा ड्रेस पर ब्लाउज पीस ये देखो पूरा बॉडी देखो केते सुंदर दिचे देखो डबल बॉर्डर टेराकोटार 7800 টাকা 7800 টাকা দেখুন হাই কোয়ালিটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটি रो তারপর দেখমা এটা হবে গুটা কলর প্যাটার্ন টিকে চেঞ্জ আছে ये देखो ना आंचल अच्छा ड्रेस पर ब्लाउज पीस ये দেখুন পুরা বডি দেখুন বহুত বড়িয়া দিছে দেখুন শাড়িটা এটা भी আসবে 7800 টাকা মাত্র 7800 টাকা দেখুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটির সম্বলপুর শাড়ি কালেকশন তারপর দেখমা এটা অফার রে দিয়া হচ্ছে যাহাকে পছন্দ লাগবে সাং সাং বুকিং করবে গুটে সাবিত্রী ব্রতর অফার হ্যাঁ দেখুন আঁচল আচ্ছা এটা আসবে ব্লাউজ পিস আর এটা দেখুন পুরা বডি দেখুন ক্যাপ পতন আপন মানে গ্যাস করুন বহুত লোক জানি বি সারবে ন বেলপতর ডিজাইন 5200 টাকা আসবে দেখুন 5200 টাকা দেখুন 7000 7500 শাড়ি আপনাকে 5200 দিয়া হচ্ছে তারপর দেখমা সফটার শাড়ি সাবিত্রী বোতলে বঢ়িয়া रहबा রেড भी पूरा बहुत बढ़िया আছে দেখুন আঁচল কোয়ালিটি দেখুন আঁচল ड्रेस पर ब्लाउज पीस इस पर फुल बॉडी এটা দেখুন ফুল বডি দেখুন বহুত বড়িয়া দিচ্ছে এটা আপন মান করছে মাত্র 5500 টাকা 5500 টাকা রে দেখুন আপন মানে নেই পারবে কালেকশন তারপর দেখমা সফটার ডিজাইন আছে এই দেখুন আঁচল इस पर फुल बॉडीটা ফুল বডি দেখুন বহুত বড়িয়া দিচ্ছে দেখুন সফটার ডিজাইন এটা भी আপন মান করছে মাত্র 5500 টাকা 5500 টাকা রে আপন নেই পারবে কালেকশন তারপর দেখমা 6 ধড়ি রে আছে লাইট কালার রে আঁচল ड्रेस पर ब्लाउज पीस এটার ব্লাউজ পিস ड्रेस पर ফুল বডিটা এটা ফুল বডি রে দেখুন এটা আপন মান করছে মাত্র 5000 টাকা মাত্র 5000 টাকা রে আপন মানে মগে ডবল ট্রিপল বর্ডার ট্রিপল বর্ডার 6 ধড়ি वाला শাড়ি তারপর দেখুন এটা ডাবল বর্ডার ভিতরে দেখুন সফটার ডিজাইন আছে ये देखले आंचल अच्छा ड्रेस पर ফুল বডিটা ফুল বডি দেখুন বহুত বড়িয়া দিছে দেখুন শাড়িটা এটা भी আপন মান করছে মাত্র 5500 টাকা 5500 টাকা দেখুন আপন মানে নেই পারবে কালেকশন আমন সবু কালেকশন আছে থান এ কম দাম के 800 ন ধরি করি 1500 1800 সবু ভ্যারাইটি আছে 2500 3000 সবু রেঞ্জ র আছে লেকিন সবু রেঞ্জ র আছে ভিডিও লম্বা হইবা বলি থান কপড়া কুর্তি সবু আছে শার্ট রেডিমেড শার্ট রেডিমেড শার্ট এটা মানে দেখুন সব প্রকার কালেকশন আছে আপন মানে দোকান কে अवेलेबल দেখুন ধুতি গামছা भी সবু अवेलेबल আছে আপন মানে আসিগরি नहीं पारबे तक दुकान रो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन रहला आज पूरा गॉर्जियस कलेक्शन रह बहुत ही बढ़िया लागला सब जेन जेन साड़ी देखबे से साड़ी ही पसंद आइबा सब सिलेक्टेड बच्चा बच्चा संबलपुरी साड़ी आज खास कलेक्शन लागला जेन साड़ी भी देखबे अपन घिनमार मन ही लाइबा और जल्दी लेट न करून बुकिंग करून का करबे ना सावित्री बत बेसी दिन ना बस रो भी सर्विस दोछन ऑनलाइन भी सर्विस होचे या अपन माने दुकान के आसन जेन होचे भटली चौक डॉक्टर एसएल शर्मा गली V2 विशाल मेगामार्ट पूरा पाखे ही होचे अपन माने अवेलेबल बहुत ही बढ़िया लैंडमार्क अच्छे जदि भी जानवाले असुविधा बा एड्रेस फोन करके पहुंच पाबे तो आज स्पेशल वीडियो तो आज वीडियो केंदा लाला कमेंट कोन भल लाला लाइक करून शेयर करून चैनल के पला तरह सब्सक्राइब करून तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।